Swastiastu. Okay, let me introduce myself. My name is Kumadi Okupmana with SIN 241303101. Okay, in this time I will present about the tax biochemistry 5 student worksheet with the topic matter is bioenergetics integration. Okay, we have a case. An athlete experienced a decline in performance, fatigue, and muscle pain following an intense workout. Test results show low ATP levels, elevate NADH levels, but no significant increase in ATP. The, the third is decreased activity of complex 4 or cytochrome C oxidase, and the last increase oxygen consumption but ineffective energy production. The doctor suspect a dysfunction in the electron transport chain and oxidative phosphorylation. Jadi di sini ada kasus yaitu seorang atlet mengalami penurunan performa, cepat lelah dan nyeri otot setelah latihan intensif. Jadi hasil pemeriksaan itu menunjukkan bahwa yang pertama kadar ATP-nya rendah, yang kedua NADH meningkat tetapi ATP tidak meningkat signifikan. Yang ketiga aktivitas kompleks 4 atau sitokrom C oksidase menurun. Yang keempat konsumsi oksigen meningkat namun tidak efektif menghasilkan energi. Nah, dokter menduga adanya gangguan pada rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Okay, next. The citric acid cycle, K-role. Number one. The Krebs cycle or citric acid cycle is the site of acetyl-CoA oxidation. Its primary function are to generate reduced electron carriers, or 3 NADH and 1 FADH2 per acetyl-CoA molecule, and 1 GTP or equivalent to ATP per cycle to supply electrons to the respiratory chain and to provide biosynthetic precursor. NADH, the primary electron carrier to complex 1. FADH2, the electron carrier that supplies complex 2 or SDH. GTP or ATP, direct energy contribution 1 unit per rotation. Jadi yang pertama itu peran utama siklus asam sitrat. Siklus Krebs atau asam sitrat ini adalah pusat oksidasi asetil CoA yang fungsi utamanya itu menghasilkan pembawa elektron reduksi atau 3 NADH dan 1 FADH2 per asetil CoA yang masuk, serta 1 JTP atau setara dengan ATP untuk setiap putaran, menyediakan elektron untuk RTE dan suplai prekursor biosintetik. NADH itu pembawa elektron utama menuju kompleks 1. FADH2 pembawa elektron yang masuk kompleks 2. JTP atau ATP yaitu kontribusi langsung energi 1 unit per putaran. Okay, next. Number 2 is energy yield from one cycle to of the Krebs cycle. One cycle of acetyl-CoA yields. First, 3 NADH, strong electron donor to complex 1. Second, 1 FADH2, electron donor to complex 2. Third, 1 GTP or ATP, direct energy contribution. And the fourth, 2 CO2, release of carbon as the end product of oxidation. The role is NADH or ADH2 store chemical energy that is converted into a proton gradient and ultimately into ATP through oxidative phosphorylation. Jadi yang kedua itu hasil energi dari satu putaran siklus Krebs. Nah, satu putaran dari asetil CoA itu menghasilkan yang pertama 3 NADH. Itu donor elektron kuat ke kompleks 1. Yang kedua 1 FADH2 yaitu donor ke kompleks 2.
Yang ketiga, 1 JTP setara dengan ATP, yaitu kontribusi langsung energi. Yang keempat, 2 CO2, itu eh, 2 oksigen. Pelepasan karbon sebagai produk akhir dari oksidasi. Nah, peran NADH atau FH2 ini yaitu menyimpan energi kimia yang akan dikonversi menjadi gradien proton dan akhirnya ATP melalui fosforilasi oksidatif ini. Ini case analysis, high NADH but low ATP. Brief explanation. Failure of complex 4 versus an electron flow blockage. NADH accumulates because its reoxidation to NADH plus is disrupted. Second, without NADH oxidation, the electron supplied to the RTE accumulates. The NADH or NAD plus ratio increases. The third, also clinical oxygen consumption increases. Butyl oxygen or oxygen consumption or uncoupling. Inefficient electron flow fails to generate a sufficient H plus gradient for ATP synthesis. Low ATP production. High NADH level indicate an available supply of electrons, but a block in the respiratory chain, or particularly complex 4, prevents their use for ATP synthesis. Jadi yang ketiga, eh, analisis kasus NADH tinggi tetapi ATP-nya rendah. Nah, penjelasannya yaitu karena yang pertama kegagalan kompleks 4 menyebabkan hambatan aliran elektron. NADH itu terakumulasi karena oksidasi kembali ke NAD plus terganggu. Nah, tanpa oksidasi NADH, suplai elektron ke RTE menumpuk, sehingga rasio NADH atau NAD plus meningkat. Walau konsumsi oksigen klinis meningkat, misalnya butyl oksigen consumption atau uncoupling, aliran elektron tidak efisien menghasilkan gradien H plus yang cukup untuk ATP sintase, sehingga ATP-nya rendah. Gitu. Jadi kadar NADH tinggi ini menunjukkan suplai elektron tersedia. Tetapi blok pada RTE, terutama pada kompleks 4, itu mencegah pemanfaatannya untuk sintesis ATP. Oke, next. Number 4, electron flow in the electron transport chain. Electrons from NADH enter complex 1, AVDH, to supply electrons to complex 2, ubiquinone, or key, transfer electron to complex 3, then cytochrome C to complex 4, where the electrons are reduced by oxygen to form H2O. Complex 1, 3, and 4 pump proton to establish a proton gradient or delta P. Jadi yang nomor 4 yaitu alur elektron di rantai transport elektron. Bisa dilihat pada gambar yaitu yang pertama NADH, terus ke kompleks 1, terus ke ubiquinon, terus kompleks 3 dan cytochrome. Jadi elektron dari NADH masuk ke kompleks 1. Kemudian FADH2 masuk elektron ke kompleks 2. Selanjutnya, ubiquinon atau Ki mengantar ke kompleks 3, lalu sitokrom C ke kompleks 4, di mana elektron direduksi oleh oksigen menjadi H2O. Kompleks 1, 3, dan 4 memompa proton, sedangkan kompleks 2 tidak membawa proton. Kompleks 1, 3, dan 4 ini memompa proton untuk membentuk gradien proton atau delta P. Next. Number 5 is the role of oxygen in RTE. Oxygen is the terminal electron acceptor. Its critical function, first accepting electron at complex 4 forms H2O.
maintaining the forward flow of electrons. Second is the absence of oxygen, or if complex 4 is damaged, the flow of electrons stops and it is not oxidized, and aerobic metabolism ceases. The third, hypoxia or a defect in complex 4 leads to increased fermentation or anaerobic metabolism, accumulation of NADH, and a decrease in oxidative ATP production. Jadi yang nomor 5 yaitu peran oksigen dalam RDE atau rantai transport elektron. Oksigen itu adalah akseptor elektron terminal. Nah, eh, fungsinya itu yang pertama menyerma elektron di kompleks 4 untuk membentuk H2O. Kemudian menjaga aliran elektron maju. Yang kedua, tanpa oksigen atau jika kompleks 4 rusak, maka elektron berhenti, kemudian NADH tidak teroksidasi, yang menyebabkan metabolisme aerobik terhenti. Yang ketiga, hipoksia atau defek kompleks 4 ini menyebabkan peningkatan fermentasi atau anaerobik, akumulasi NADH, dan penurunan ATP oksidatif. Okay, next. Oxidative phosphorylation, formation, and utilization of the proton gradient. How gradients are created and used. Complex 1, 3, and 4 pump H plus from the matrix into the intermembrane space, creating a delta P or delta Psi plus delta pH. This electrochemical potential drives ATP synthesis, or complex 5. The flow of H plus back into the matrix, rotation of the F1 unit, phosphorylation of ADP and ATP. If the gradient is small, or example due to electron flow resistance or leakage or uncoupling, ATP production decreases even though oxygen is consumed. Jadi nomor 6 ini adalah fosforilasi, pembentukan dan pemanfaatan gradien proton, fosforilasi oksidatif. Nah, bagaimana gradien terbentuk dan dipakai? Yang pertama, kompleks 1, 3, dan 4 itu memompa H plus dari matriks ke ruang antarmembran. Ciptakan delta P or delta Psi plus delta pH. Energi potensial elektrokimia ini menggerakkan ATP sintase atau kompleks 5 yang aliran H plus kembali ke matriks, kemudian rotasi unit F1, kemudian fosforilasi ADP, dan yang terakhir menghasilkan ADP. Jika gradiennya kecil atau contoh akibat hambatan aliran elektron atau kebocoran atau uncoupling, pembentukan ATP berkurang meski oksigen dikonsumsi. Seperti itu. Okay, next, number 7, complex 4, the impact of declining activity. Uh, Konsekuen penurunan aktivitas kompleks 4. Yang pertama, electron flow is blocked downstream. Accumulation of electron on cytochromes and ubiquinone increase NADH or NAD plus ratio. Number 2, proton pumping is reduced. Complex 4 does not pump H plus effectively. The proton gradient decreases. Number 3, ATP reduction by ATP synthase is reduced, although oxygen may still be consumed inefficiently, or partial reduction RUS formation. Additionally, complex 4 dysfunction increases the risk of reactive oxygen species, or RUS production, which can exacerbate mitochondrial damage. Jadi yang nomor 7 itu peran kompleks 4, dampak penurunan aktivitas.
Konsekuensi penurunan aktivitas kompleks cepat. Yang pertama itu aliran elektron terlambat dari Higgs. Akumulasi elektron pada sitokrom dan ubiquinon itu menyebabkan peningkatan NADH atau NAD+. Yang kedua, pemompaan proton berkurang. Jadi kompleks cepat tidak memompa H+ dengan efektif akibat dari penurunan aktivitas. Jadi gradien protonnya itu menurun karena hal ini. Yang ketiga, produksi ATP oleh ATP sintase itu berkurang meskipun oksigennya mungkin masih dikonsumsi, tapi tidak efisien gitu. Jadi ROS itu terbentuk. Nah, sebagai tambahan, hambatan kompleks 4 ini meningkatkan risiko produksi spesies oksigen reaktif atau ROS ini yang dapat memperburuk kerusakan mitokondrial gitu. Okay, next. Energy comparison NADH versus FADH2. Theoretical contribution to ATP or classical estimates. NADH base stroke complex 1 pumps more proton, 2.5 ATP per NADH. FADH2 is supplied to complex 2, does not pump protons, 1.5 ATP per FADH2. In case of LTA disorder, uh, example, the defective complex 4, the efficiency of NADH or FADH2 conversion to ATP drops dramatically, and the theoretical ratio is not achieved. Jadi yang nomor 8 itu perbandingan energi antara NADH dengan FADH2. Kontribusi teoritis menuju ATP, perkiraan kelasnya itu NADH ini melewati kompleks 1, kemudian memompa lebih banyak proton, menghasilkan 2,5 ATP per NADH. Yang kedua, FADH2 ini memasuk di kompleks 2 yang tidak memompa proton seperti yang tadi saya jelaskan, yang menghasilkan 1,5 ATP per FADH2. Dalam kasus gangguan LTA atau rantai transfer elektron tadi, contoh kompleks 4 defektif, efisiensi konversi NADH atau FADH2 ke ATP turun drastis. Rasio teoritis ini tidak tercapai. Gitu. Okay, next. Regulation of ATP production. The role of the ATP or ADP and NADH or NAD plus ratio. First, the ATP or ADP ratio modulates the activity of key enzyme. A high ratio or abundant ATP inhibits Krebs cycle dehydrogenases. Example, isocitrate dehydrogenase, reducing flux through the cycle. Conversely, a high ADP ratio stimulates substrate oxidation and phosphorylation. The second, the NADH or NAD plus ratio regulates the rate of oxidation reaction. High NADH inhibit the dehydrogenase steps in the setting, indicating that the RTE is ability to oxidize NADH determine how fast the Krebs cycle can proceed. In this case, high NADH plus low NAD plus suppresses cycle steps. But because of the accumulation of unoxidized NADH or RTA dysfunction, ATP remains low. Yang ke-9, nomor 9 yaitu regulasi produksi ATP, peran rasio ATP atau ADP, dan peran rasio NADH atau NAD+. Yang pertama, rasio ATP atau ADP ini memodulasi aktivitas enzim kunci. Rasio tinggi atau banyak ATP menghambat dehidrogenase siklus Krebs. Contohnya yaitu isokisrat dehidrogenase yang menurunkan aliran melalui siklus. Sebaliknya, rasio ADP tinggi ini merangsang oksidasi substrat dan fosforilasi. Yang kedua, rasio NADH atau NAD+, mengatur laju reaksi oksidatif. NADH tinggi menghambat langkah-langkah dehidrogenase, menunjukkan bahwa kemampuan
Rantai transport elektron atau RTE untuk mengoksidasi NADH menentukan seberapa cepat siklus Krebs dapat berjalan. Nah, pada kasus ini, NADH plus NADH tinggi plus NAD plus rendah menekan langkah siklus. Namun karena akumulasi NADH tidak teroksidasi atau gangguan rantai transport elektron, maka ATP tetap rendah. Seperti itu. Oke, the last number 10. Bioenergetic integration from glycolysis to phosphorus or phosphorylation oxidation. Cells undergo a multi-step integration process. Glycolysis produces pyruvate or along with small amounts of ATP and cytosolic NADH. Pyruvates enter the mitochondria. Next is converted acetyl CoA. Next enter the Krebs cycle enters the cycle producing NADH or NADH2. Next, electrons are transferred to the respiratory chain. Next, proton gradient, and the last ATP is generated by ATP synthesis. For maximum energy production, all states must be synchronized. Substrate supply, oxygen availability, RTA function, or including complex 4, and ATP synthesis capacity. A disruption in any one component, a simple complex 4 deficiency, leads to the accumulation of reducing donors, or NADH, disrupt electron flow, stall oxygen consumption, and decrease ATP production, explaining the symptoms of fatigue and muscle pain in athlete. Jadi nomor 10 atau yang terakhir yaitu integrasi bioenergetika dari glikolisis hingga oxpos atau fosforilasi oksidasi. Sel ini melakukan integrasi berlapis. Glikolisis menghasilkan piruvat dan sedikit ATP serta NADH sitosolik. Piruvat kemudian masuk ke mitokondria, kemudian diubah menjadi asetil CoA, kemudian memasuki siklus Krebs menghasilkan NADH atau FADH2. Kemudian elektron diteruskan ke rantai transport elektron dan menghasilkan gradien proton, kemudian ATP oleh ATP sintase. Nah, untuk energi maksimal, semua tahap harus sinkron. Pasukan substrat, kesediaan oksigen, fungsi RTE atau rantai transport elektron termasuk kompleks 4 dan kemampuan ATP sintase. Nah, gangguan pada salah satu komponen, misalnya kompleks 4 defisit, menyebabkan akumulasi donor reduksi atau NADH, kemudian aliran elektron terganggu, kemudian konsumsi oksigen jadi mampet, dan produksi ATP menurun. Nah, inilah yang menjelaskan kasus yang pertama tadi, yaitu gejala kelelahan dan nyeri otot pada atlet. Okay, that's all my presentation. Thank you, and I end with Param Santi. Om Santi Santi Santi.